Okay, Brad, si Limil. Si Sherwin ang muta na ron. Sige, Brad, una na siya. Toplo ka. No, Okay, pangutan na, Brad. Okay, daghang salamat, Brad, Mr. Moderator. Igsoon, Viking, naghisgot ka ganina nga unsa ganitong bulan nga gipanamkon si San Juan pinaagi ni dito sa iyang inahan ni Santa Elizabeth. Bulan sa Hisban nagsugo dito. Unsa nga bulan kana nga kung atong makumparar sa bulan nato karon? Sumala din sa kuan kaning bulan nga Hisban mga igsoon. Nakasud ni siya sa around September, October nga mo'y pagsulod ni Zacarias aron maghimo og sa iyang turno dito sulod sa Holy Temple. So, salamat kayo, Brad. Sa maong bulan 9 ka bulan aya na tao si Juan. Unsa gani nga bulan siya na tao? Okay, atong si kuan diri sa akong diagram. October, no? Mo count ka din 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Moabot siya sa June. So June na tao si John the Baptist. Okay, sige, salamat, Brad. So ang maong kwintada sa bulan, kung atong kwintahon sa atong buwan karon, moigo gihapon siya sa insakto nga ihap nga 9 ka bulan. Sugdan na to September, October, November, December, January, February, March, April, May, June. So 9 ka bulan na tao si San Juan. Sumala sa Lucas kapitulo 1 bersikulo 6, mao kini ang adlaw nga nagduaw ni pakita ang anghel og nagpahibalo kang Maria nga magmabdos ka. Ug kini nga bulan ikaunom nga bulan. Unsa kini nga bulan ang atong ihapon gikan sa September nga mao ikaunom ka bulan. Mao gani lagi nga og imong basahon ang account dinhi pagsugod ni Zacarias dito sa templo suma sa Lucas 1:8. Dito magsugod ang counting kay mo may gingon sa anghel nga ang imong asawa nga si Elizabeth magsabak. So sugod ka dito og ihap, moabot ka ining bulan sa June. No? Okay. Bulan sa June which is the equivalent dinhi sa akong Jewish calendar. Mo ni siya ang panahon sa May, June, nahulog siya sa bulan sa Siban. Unsa nga bulan na, Brad? Sa Jewish calendar. Sa karon nga bulan, unsa June. sa matunog? June. Di ang akong pangutana, ningon ka ganina nga natawo si San Juan, kung sugdan natong September, natawo siya sa June. So ihap na to insakto nga 9. Sa Lucas 1:26, nag-ingon nga sa ikaunom na kabulan ang pagsabak ni Elizabeth, mauusab ang adlaw nga nagmabdo si Maria pinagi sa pagpahibalo sa anghel. Unsa kini nga bulan gikan sa ikaunom ka bulan nga ihap? Okay. Sa atong Asay atong mong kalendar karon. gipangayo ang account ni Juan Bautista o ang sa account Jesus sa Kung- atong Yahshua Hamashiach? o gikan o ikapila ka unsa nga bulan? Nataw si ka buwan. nataw kinsay Di- nataw? Unsa nga bulan nagmabdos si Maria kang Hesus pinaagi sa pagmabdos sa pinaagi sa ikaunom ka bulan nga pagmabdos sab ni Elizabeth kang San Juan. So diniragyapon sa kaning iyang account sa kuan, Luke chapter 1 verse 8. Kay mo na ang panahon nga ang atong manluluwas gi-announce dinha sa mao nga panahon ingon nga mo'y iyang pagmabdos gikan dito sa iyang inahan. Suma sa account sa Luke chapter 1 verse 8. Ang akong pangutana, Brad, unsa nga bulan kung atong itandi sa bulan karon? Makasitar ba ka og unsa nga bulan? Enero, Pebrero, Marso, Abril, kana ba nga bulan Niya ba? sa kuan, niya sa October. Oktober. Suma diri sa akong diagram. Kung atong kwintahon, Brad, mutunong ba ka na sa ikaunom ka bulan nga mo'y pagmabdos ni Maria kang Hesus o dili? Amo tunong na siya sumadri sa among account. Ambot lang sa inyo, og yun sa ninyo na pag-ihap. Pwede na ko kwintahon aron atong hibaw-an kung insakto ba ka. Ihap Okay. pa. Okay, kay mura nga atong oras mo ko man gamay naman lang kasi ato ni hatag sa Sige, laing Brad. mo tana kayo.